दीपं रुचि जनार्दनम् जेतो मे हरते पापं ज्ञानदीप नमस्ते। एकदन्तं शुक्लकर्णं गजरक्तं चतुर्भुजं पाशां कुशं देवं ध्यायेत् महाकायं दन्तक्षमाला परशुभूतमोदकाष्टकं मोदकासप्तसिन्धक्रमेकदन्त विनायकम् भुजे शब्दे वेणुशिरसि चिकित्सं संकटे दूरदूरं नेत्रान्ते सहस्रकटाक्षं निगठते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ज्योति परं ब्रह्मं दीपं ज्योति धनार्जनं दीपं ज्योति हरे पापं संध्यादीप नमस्तुते। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि जयन्ते साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव। जन्म जीवन राजा भाई केउठारे अछन्ते मंच निकटरे आसी उपस्थित हुअन्तु। कार्यक्रम
मंचासीन अतिथि मान ठारे मोर सादर प्रणाम तथा यही ग्रामर समस्त ग्रामवासी बुद्धिजीवी शिक्षाविद सर्वोपरि मोर गोपीनाथ स्वामी यूथ क्लब युवक बंधु मान और मोर कुनि कुनि जो छात्र छात्री मैंने आज उत्कंठार सहित अपेक्षा कर जो कला नैपुण्यता प्रदर्शन करने मोर शुभ आशीर्वाद यही शुभ संध्यार मुख्य उद्देश्य जे आमर गोपीनाथ स्वामी यूथ क्लब पिलामानंकर मध्य जो चेष्टा प्रचेष्टा जे कुनि कुनि छात्र छात्री मान मध्य जो कला को प्रदर्शन करने गोटे फोरम जोगी जो आम मंच तरफ से युवक बंधु मान अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करूँ। एवं छोट बड़ भाई मैंने गाँ परिमल एवं छात्र भूमिका विषय किसी कहना जाऊँगी। गाँ परिमल सफा अच्छी कि नहीं तो बाट ही जना पड़ जाए आम रोते स्थान को अलिया आवर्जना पकाइबा नहीं अन्ना बना घास लगी सांगसाथी सह सफा करने आवश्यक। आम जो स्थान रहू से स्थान अलिया आवर्जना पकाइबा नहीं नहले आमको रोगर शिकार होगा पड़ो। पूज्य अतिथि वृंद तथा बरण्य ग्रामवासी वृंद छोट बड़ भाई और भौणी माने समस्त को मोर प्रणाम। जड़े छात्र हिसाब से गाँव परिमल आवर्जनार कर्तव्य कहवाकू जाऊँगी। मोर धन्य मु निजे को धन्य मने करुछि। प्रदूषण सबुठारु बड़ समस्या होई ठिया होइछि। आजिर समय रे प्रदूषण बहुठारु सबुठारु पृथ्वी प्रदूषण रे विषय जड़जड़ित। आजिर प्रदूषण विषय रे आजिर समय रे प्रदूषण बड़ समस्या होई ठिया होइछि। ए समस्यार समाधान पाई जड़े सैनिक भली मु अंटा भिड़ाई आगकू आसीबी। गुंजी मूसा हेले भी प्रभु रामचंद्र को सेतु निर्माण रे साहाय्य करिथिला। मु मध्य छोट पिला हेले भी मु मोर परिवेश को सफल। मोर ना देवांश रथ श्रेणी 3। देवांश रथ तृतीय श्रेणी ठीक है आरंभ करो। माननीय ओ ब्रह्मी मोर भाई भौणी माने आजिर विषय है गाँ परिमेर ओ पिला मानक विषय मु किछि कहबाकू चाहूँगी। कथारे अछि
ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ କାରଣ ପରିମଳର ସାମାଜିକ ଓ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଗାତ ଖୋଳି ପକେଇବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଏ ମଶା ମାଛି ସବୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବି ଓ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବି ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ରଖିବି। ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଅଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଣ, ଏଠାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ପାଣିପାଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଳବାୟୁ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ ତୁଷାରବୃତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ବର୍ଷ ସାରା ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ, ଯେପରିକି ଜାମ୍ମୁ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ। ପରିବେଶିତ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମୋର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କ୍ଲାସ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। କୌଣସି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ସମୟ माननीय विचारक मंडली ओ मोर सहपाठी माने आज पवित्र मंचरे जलवायुर एवं मोर कर्तव्य ओ आज वर्णना करुछि। मोर भूल हेले मते क्षमा करदेवे। जलवायु परिवेश होछि मनुष्यर मुख्य अंश। जलवायु परिवेश ठीक रहिले मनुष्य जीवन सुस्थ और सुंदर रही थाए। परिवेश विचारक मंडली कि सहपाठी मैंने जलवायु प्रदूषण और तार कर्तव्य किसी कहना जाऊँगी। मोर किसी त्रुटि है मत क्षमा करदेवे, ये मोर आशा अच्छी। गोटे स्थान जलवायु निर्णय करने से स्थान 25 कि 30 वर्षर पाणीपागर हाराहारी को नहीं जलवायु गठित होता है। शुभाशीष रथ मु सप्तम श्रेणी पढ़े। माननीय मंचासीन अतिथिवृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त छोट बड़ भाई भौणी माने आज
ମୋତେ ଏଠାରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାନବାହନ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଓ କଳକାରଖାନା। କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବରଫ ତରଳି, ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଏହି ଜଳକୁ ଲୋକମାନେ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାମ ଆଦ୍ୟାସାଗର, ଶ୍ରେଣୀ ନବମ। ସମ୍ମାନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଏଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ବିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜଳବାୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଦଳ, ଯାହାକି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବାୟୁ ଦୂଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଜଳରାଶିର ବଦଳ ଆଦି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟ କାରଣରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯାହାକି ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଗ୍ରହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ବଦଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାମଲ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଅଛି। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏଠି ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମତେ ଆଜି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ସମୟକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଓ ତାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଗଠନ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ
मनोरंजन एटी सरीनी मनोरंजन आगक अच्छे किंतु आम संगीत कार्यक्रम प्रतियोगिता आरंभ करने पूर्व चलते देखा आउ एक कुनी पिलार आउ एक कुनी नृत्य दिव्यांश मिश्र ऑन स्टेज दिव्यांश मिश्र मोर श्रेणी होछि तृतीय गप कही कही लखे जन कुआई मो हाथे धरी दऊ कहार नजर लागिबा गरु तू मते घोड़ाई दऊ कला कानू मुतोर तू जो सदा परी मोर तो गर्भरू काढ़ी मते आनी देखाइलु रे संसार लगिला हुए तो ये अनेक भाई भौणी मैंने अच्छा जी कि माँ ठू अनेक दूर अच्छा हुए तो से माँ को मन पकई से अनेक जोरदार करताली हो परवर्ती पर्याय आम द्वितीय गणित श्री चंदन नाथ गोटे जोरदार करताली स्वागत करतु श्री चंदन नाथ श्री चंदन नाथ मु तृतीय श्रेणी रे पढ़े जजेस को अनुरोध कमे केवल गोटे मुद्रा और गोटे अंतरा रे संगीत कार्यक्रम शेष कर जाउछि सेतबे अधिक समय नंतनी लखे सालो ब्रह्म पिछा बेदी को छाड़ी रथरूढ़ हेउछि म कळश्रीयारी मेटी दीब ए आखिरु अनेक शोष सरदा बाली रे देखी सेनाटी गस जय जगन्नाथ कही दुई हाथ टेकी देई मन प्राण मिशि जाऊ महायात्रा रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे मो नमस्कार मो नाम होची सानवी काका क्लास 3 आज मो गोटे गीत गाइबार चाहूँ अछूतांके साबन कृष्ण दामोदर नमो नारायणं जानकी बलरामं अछूतांके साबन कृष्ण दामोदर नमो नारायणं जानकी बलरामं केते वर्ष रे आशा थिला तम स्वरण टिके से गीत सुनबा में काई बसे तळे सुनिले काई बसे परे सुनिले सेतबे बहुत बहुत धन्यवाद हमर परवर्ती प्रतियोगी आर्य सिंह दास बोले जोरदार करते स्वागत करंतु ऑन स्टेज आर्य सिंह दास विघ्नेश गिरिजा नवम प्रभु मोदिया विनाय गणपते नमः क्लास हो जी देवांश क्लास 3 हटबा को मात्र नहीं जगन्नाथ श्री जगन्नाथ लक्ष्मी सारो ब्रह्म पिछा बेटी को छाड़ी रथ रूढ़े उछि मन तुलसी बारी हिंदी जीवन के आखिरो अमिक शोषा शरदा बाली देखी विनती घोष जय जगन्नाथ कही दुई हाथ टेकी देई मद प्राण मिशि जाऊ महायात्रा रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे मो जगा नमस्कार मो नाम होची आर्य सिंह मो क्लास होची पंचम मु
कोई जग है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पैर जिया दीपाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही तेरी शाम हो। ମୋ ନାମ ଶୀତଳ, ମୁଁ 6th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ। ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦାଇ ତାରି ଦୁଃଖ ନା ଗଲା ହରି, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦାଇ ତାରି ଦୁଃଖ ନା ଗଲା ହରି, ହେଲା श्रेणी अष्टम। परदेश में तेरी शान पे सटके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ଟିକେ ତାଳି ଶୁଣିଲା ଟିକେ ମନର ମିଠା କମି ଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି, ଶେଷରେ ବି କହୁଛି, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଛୁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର ମହାପ୍ରଭୁ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର, ଗଳାରେ ତୁମର ଝୁଲିବି ପ୍ରଭୁରେ, ନାଚି ନାଚି ନାରେ ଦୁଲା ଦୁଲା, ତେରେ ଚୁନରି
खाली खाली आसी खाली खाली आसी खाली सी मेरी एतिकी बुझिबा मोरो हेई गलडेरी एतिकी बुझिबा मोरो हेई गलडेरी विश्व करो हे मते विश्व बिहारी। বন্ধুগণ বর্তমান সময় সেই মনোরঞ্জনর যে মনোরঞ্জনকে আপনারা অনেক সময় হলা অপেক্ষা করছেন নৃত্য প্রতিযোগিতা Thank you.
के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के थोड़ा कदे लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑर्डर जनीफा ऑर्डर मिस्टर बैचलर ऑर्डर जनीफा ऑर्डर मिस्टर बैचलर
मीठा मीठा झोला मोरा मुँह मीठा 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 झोला मोरा मुँह मीठा मीठा कोला कानूर कथा मीठा मीठा कोला कानूर कथा मीठा मीठा कोला बड़ी तोड़ा प्रीति मीठा 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 कोला कोई मुँह मीठा मीठा झोला मोरा मुँह मीठा मीठा कोला कोई मुँह मीठा मीठा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि कर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते वै जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मधुमधुरे मधुभगन्दिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैल
ପକେଇଦିଏ ଆମ ପ୍ରେମ ଗୀତ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗଲା ସମୟ ଆଉ ଫେରେନା, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷା ଭଳି ମୋ ପ୍ରେମ ବି ସତ। ଏଟା ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରକୃତି ତୋପାରେ ତୁମ ପ୍ରେମର ଚମକ। ଯେବେ କହିଥିଲ ଆଜ ବି ମନେ ପଡେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେବେ କହିଥିଲ ମୋ ପ୍ରେମ ବି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷା ଭଳି ମୋ ପ୍ରେମ ବି ସତ। ଏ ବର୍ଷା ଭଳି ମୋ ପ୍ରେମ ବି ସତ। ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ମହାମାସରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ। କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମାସର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି जन्मान्धप्यारविन्द सुन्दर दृश्यं कमनीय स्वरूपं वन्दे चक्रधरं प्रसन्न भवनं भक्तस्य तुलामणि अनेकमेकं गजमेकदन्तं चैतन्यरूपं जगदादिबीजं ब्रह्मो दिव्यवेद दिगो वदन्ति शम्भुसुतं गणेशं नमामि चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभं भक्तनाभ देवगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचनं जगन्नाथ महाविष्णु बलभद्र सदाशिव सुभद्रा शक्तिरूपाश्च प्रणमामि पदे पदे। श्रद्धेय सम्मानीय मंचासीन विचारक तथा अतिथि श्रीयुक्त बंशीधर कर, मनोरंजन मिश्र, जगबंधु लक्ष एवं श्रीयुक्त दास बाबू, এই অনুষ্ঠানର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଦ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମହୋଦୟା ଗଣ, ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, गणेश पूजा अवसर में ये जो कार्यक्रम गोपीनाथ स्वामी यथ क्लब तरफ गणेश पूजा 27 तारीख ठार आरंभ कर आज पर्यंत ये जो कार्यक्रम चली कार्यक्रम परिप्रेक्षी एवं ये कार्यक्रम को जो बंधु संयोजना करुले एवं कल्चरल प्रोग्राम एंकरिंग बंधुगण समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा आज शुभ अवसर में ज्ञापन कर बंधुगण क्विज प्रतियोगिता विद्यादाता विघ्ननाशक गणेशंकर संपर्क में विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता विभिन्न प्रकार प्रश्न दि जाइथिला एवं प्रतियोगी माने अंशग्रहण करथिले। सेही गणेश दरबार आउ गोटे प्रश्न मु पचारुची, ये उत्तर देव 50 टंका पुरस्कृत करा। से प्रश्नटी है गणेशंकर वाहन किए मूषा, से मूषाटीर नाम कौन? तुषार भार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा बलबंद मंडित करा जा शुक्लवस्त्रावृता जा ब्रह्मात्मक शंकर प्रपृथ्वी देवई सदा वंदिता तामा पातु सरस्वती भगवती निषेध जगपहा।
ଆମ ଗ୍ରାମର ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ମୋର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ହେଇଯାଇଛି ତାହା ଅତି ପବିତ୍ର। ଏଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ସେ ଚାଲିବ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ନା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ରହିବ କିଛି କହିହେବ। ସବୁ କାଳରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବିନାୟକ ପୂଜା ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀବୃନ୍ଦ, ଆଦରର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, এই যুব ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଯୁବକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଇଏ ଦଳରେ ଅଛି, ଇଏ କାମ କରୁଛି ସେ କଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା କି କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା, ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାରେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇ ଆସିବା କଥା ବା ଯେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇ ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଉଠିକି ମାନେ 16 ବର୍ଷ 16 କ୍ଲାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅପ୍ ଟୁ +3 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କିଛି କିଛି ସ୍ତର ଅଛି। ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହଉ। ଜୟ ତତୋ ଜୟଂ ଉଦିରେ ମୁବଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ পঙ্গুলমতিরিম যত্রপাদমাং বন্দে পরমানন্দ মাধব যত্রপাদমাং বন্দে পরমানন্দ মাধব। উদযাপন উৎসবর ମୋର ସମ୍ମାନସୁଦ ଗୁରୁବରଣୀ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦାସବାବୁ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅନେକ ବସିଥିବା ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଇଜ୍କୁ କେତେବେଳେ ନେବେ, ରାତ୍ର ଆସି 11:20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଡିବେଟ୍ ଟପିକ୍ଟା ଥିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ଭୂମିକା। ସିନିୟର ଡିବେଟ୍ର ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବସିକି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣଙ୍କର ଡିବେଟ୍ ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ
स्ट्राइकिंग पॉइंट गुड़ा से मेंशन करते जड़े कहला जेहेतु गोटे पिला भूमिका पर पचरा है तो इको क्लब कथा जड़े कहला बढ़िया कथाटा कहला आउ जड़े ग्रीन हाउस इफेक्ट कथा कहला बढ़िया कथाटा कहला किंतु समस्त स्टार्टिंग देखिए खाली जलवायु कौन से विषय कही जाए तो कथा हूँ मेन 4टा पॉइंट जोड़ा अच्छी सब मत इच्छा ना जब चार करा रेजिंग टपिक गोटे आज जब अन्य कौन बेनिफिशियर हम भावी विचार कही कथा हूँ जे जलवायु क्लाइमेट कथा जोटा से केवल पृथ्वी में अच्छी ना अन्य ग्रह अच्छी आकाश गैलेक्सी वन एंड ओनली वर्तमान पर्यटन डिस्कवर होता प्लानेट हूँ अर्थ जो जीव सत्तार संभावना अच्छी सृष्टि जो मैंने 10th पढ़ते +2 को जीवे देखिए आमर थ्योरी अच्छी बिग बैंग थ्योरी हो से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन हो जो थ्योरी गुड़ा सब सजेस्ट कर अनुसार अर्थ रे लाइफ सृष्टि है तो समस्ते गोटे कथा कहते पृथ्वी क्लाइमेटा पृथ्वी जलवायुटा जीवसत्ता सृष्टि होगापी उपयोगी है बोली जीवन अच्छी आज मार्स रे भी क्लाइमेट अच्छी आज मून रे भी जलवायु जार तार अच्छी कोटे एसिड रेन होची कोटे आयरन सल्फेट कोटे कोन रेन होची पृथ्वी रे जल वर्षा होची सेति पे जीवन बंचुची वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमर जो अच्छी तार डाटा अनुसार 4टा मेन रीजन होची क्लाइमेट चेंज पे फर्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट सेकंड है रेजिंग सी वाटर लेवल माने समुद्र पतन रे उच्चता वृद्धि तृतीय है आमर जो जड़े कहला ग्लेशियर तरलुची विश्व तापमात्रा वृद्धि होती चतुर्थ है द्रुत जंगल अवक्षय रैपिड डिफरेस्टेशन जे जो भी चाहे घर द्वार कला इंडस्ट्रियलाइजेशन है द्रुत शिल्पायन जरूर स्टार्ट होती हिस्ट्री पिला पढ़ुथो मो सहित जो मैंने कथा आशा हमें मुझे विषय कथा आशा हुए कोई जूनियर तृतीय स्थान अधिकार करछंती ऋतुराज करो बड़े जोरदार करता है तुम ऋतुराज करो कोई जूनियर थर्ड ऋतुराज करो पापा याडे कौन आना सेकंड